Uhuy. Ah. Sa mo boss. Uy, dere ang gano. Just now. Just now? Just now. Pero na, padulong namin sa Malagos. Ah, sa bida. Ah. Kita kamera mo sumayo jud. Ay, alagan. Ay. Swede dito sa Kwan Park. Siyempre. Ano, so kung nagsaka. Uy, palandong lang yung motoran kajapit lagi. Hello, hello Master Box. Hello. Ikaw na ba si Mr. Box? Lahos? Lahos? Saman, balik ta? Guys, gawin na ako guys. Ganero mo, Bert? Nag-picnic kami dito. Nag-picnic Kawin na mo ni. Kapata? Ulong naman.